همونطور سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج افتا قرار دارید. بردار امروز شما را از نرخ‌های لابو بازار خوجان بردار با خبر می‌دیم. از نرخ‌های لابوها شما دستگیری فقط لایک، کامنتار و چه مشکل دارید باشد در کامنتار نویسید. ما مدام برای شما سیام کردن میگیره. رفتیم بردار لایک بزنید و ویدیو سر بکنید. این بردار مرحمت لابوی فروشی دست ماشین واگنی سال 2015 موتورش اینجکتور میشه بردار. ماشینش از اون میکنم باردار خوشی رو نگاه کنید. حالتی 4 تا بالنش نفتن آباد است. بالنش نفتن آب. دو تا الکتریک پاکت سوانش لخته بوده است. سگوشم تازه. زپاسکشم بوده است. این حالتی موتورش. دکومنتاش نگاه. اصلا. خدمات utilizatsiya داره باردار سالانه بوده است. نرخش 85000 سوم گفتم. ماشین با سودا میشه. خیلی باشه مرحمت نمرش نمیدونم زنگ ماشین سودا کرد بگیره. 92 718 70 40 است. 92 729 95 و 99. خیلی باشه مرحمت باردار. این باردار مرحمت لابو ماشین واگنی سال 2015 موتورش اینجکتور. ماشین چه آزاد میکنم خوش رو نگاه کنه یکی لایک بزنه باردار. حالتی 4 تا بالنش نفت پنال من. دو تا الکتریک پاکت салонаш латта будааст. коробкаш механика. این حالتی салонаш. این حالتی тагаш. тагош ҳам нав бардор. бални капош ҳам нав. документаш чиена? документаш. техосмотр утилизация дорад. техосмотраш салона даст бардор. нархаш ҳам 90000 сомон гуфтааст. мошин боз савдо мешайна. хедро боша марҳама бардор номераш мебинем занг за мошин савдо кар бигирем. 92 791 08 00 будааст. 92 39 16 00. ҳашми хедро марҳама. ина бардор марҳамат лабои фурӯшӣ будааст. соли 2015 мотораш инжектор будааст. бардор мошин ча азо мекунам хушро нигоҳ кунед яти лайк бизанем бардор. марҳамат. яне фурӯши қурути мачоб будааст. ина бардор дарко бошад оптовой ҳам ҳастме? ина ин номерашон 92 852 41 20 будааст. қурути мачоб оптовой ҳам ҳаст. доставка ба тамоми тоҷикистон ина. хуб. دو تا الکتریک پاکت салонош кожини салон бардор. коробкаш механика. микрофончи ҳам будааст. мошинча некин дурнаш ҳам тоза будааст. запаски ҳам будааст. документош хена? салона техосмотр утилизация дора бардор. нархаш бардор 87000 сомон гуфтам. мошин боз савдо мешавад. хедро бошам марҳамат ба ин номеро занг зада мошин савдо кара бигирем. ин номерашон 92 014 70 00 будааст. ҳашми хедро бардор. боша занг зам бигирем. бардор марҳамат дамас фурӯшӣ будааст. боркаш бардор. мошин вагони соли 2017. мотораш ха инжектор мешдик секунд. ҳолати 4 та баллонош нафпана пачка будааст. солаш 2017 гуфтем. ина ду та электрик пакет салонош лахта будааст бардор. коробкаш механика. ин ҳолати салонаш. баллонош ҳолаташ пачка.
Bu ayın yonam daraş biraz. Şurada bir şey. Narx çankti? Narx çankti? Bardoro narxشه 75000 توسیان ماشین با سودو میشه خیلی رو باشم مرحمت نمرشون میبینیم زنگ ماشین سودو کرد بگیریم 92 824 26 24 دست 92 727 70 03 خیلی رو هستیم باردارو مرحمت زنگ ماشین سودو کرد بگیریم یه باردارو مرحمت لابوی فروش دست سالش 2008 دست موتورش اینژکتور باردارو ماشین چه آزار میکنیم خوششون yok ne یاتی لایک بزنه باردارو حالتی 4 تا بالاش ناو مرحمت نه حالتی salon ayıbdas, duta elektrik paket, salon oşlaqdas, sportini ruldas. Mexanika, magnetofon. Beşi maşincha tozayak. Xeyr, doğru boşad marhamat. Документоч хина? Техосмотр утилизация дора. Нарх чанд гуфтасон? нархша бародаро 70000 сомон гуфтасиям мошин боз савдо мешавад. Хейдро бошам марҳамат номерашон мебинем занг зам мошина савдо кара бигирем. Номерашон бародаро 92 890 00 39. Хасми хейдро 70000 сомон савдо мешавад. Марҳамат. Бародарҷони ман то имкон сиёмка кардем. Ашмо дастгирӣ фақат лайк, комментария ва хел мошина дарка бошад дар комментария нависанд. Бародаро мо омода сиём кардан бигирем. Ина باقی هم کسا درمانی الله باشه باردارو شیل تاکسی دید می؟ شیل تا؟ سولاش ها؟ 2003 انجکتر ها؟ راستا لابو 2003 بدست این نومراش هم دست باردارو 92 90 39 13 بدست 40000 savdo میشه دام این 40000 savdo میشه دست هست میخیر برو من ارزونشم برای شما یافتیم برادر دکمنتاش که تو موی سنتیار بدست نه برادر خیلی رو باشم مرحمت زنگ بگیره با پایانتر کرده ارزان کنم میتونم ماشین نمارشون یا با دیگه میگیم 92 99 99 13 مرحمت برادر باقی درمانی الله باشه